किस तरह से हम अपने जर्नलिज्म को कम वक्त में तैयार करके अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। कि पेपर में ज़्यादा लिखने के लिए हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम पेपर में कुछ ज़्यादा लिख सकेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 लाइनें याद की हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको 15 लाइनें याद रहें और आप पेपर में वो लिख सकें। तो पेपर में ज़्यादा लिखने के लिए हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो देखें, हम बुक से तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारी तैयारी भी अच्छी हो और हम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 2 जर्नलिज्म के बारे में कि किस तरह से हम अपने जर्नलिज्म को कम वक्त में तैयार करके अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि कम वक्त में इसको कैसे कवर करें और फिर पेपर की तैयारी हम कैसे करें। या पूरी बुक से तैयारी करें या जस्ट वो कोई 8-10 सवाल हैं गैस हमारे पास उनसे कवर करें, तो कैसे कवर करें। सबसे पहले एक बात यहाँ पे आप समझ लें, ठीक है, हम बुक से क्यों तैयारी कर रहे हैं, हम क्यों मैंने आपके सामने बुक मैं आपको पेश करूँगा। इसके पहले से वजह मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में ज़्यादा लिखने के लिए हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम पेपर में कुछ ज़्यादा लिख सकेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 लाइनें याद की हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको 15 लाइनें याद रहें और आप पेपर में वो लिख सकें। अगर आपने 15 लाइनें याद की हैं, 8 से 9 लाइनें लिख सकें या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनें लिख सकते हैं। तो पेपर में ज़्यादा लिखने के लिए हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें अगर बजाय उन मल्टी तैयारी करने के अगर हम बुक से तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, तो हम एक अच्छा पेपर हमारा अटैम्प्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम पेपर बुक से ही तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम बुक के बारे में बात करते हैं कि आपने अगर बुक कभी तक नहीं ली तो ये वाली बुक आप मंगवा लें, उम्र सहाफ़त जर्नलिज्म, ठीक है, इख्तियारी है ये। और बीए पार्ट 2 के आज हम गेस्ट के बारे में बात करेंगे, पार्ट 1 के इंशाल्लाह हम साथ उनके भी बात करेंगे दूसरी वीडियो में। लेकिन आज जो हम बात करेंगे बीए पार्ट 2 जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो देखें, हम बुक से तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारी तैयारी भी अच्छी हो और हम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी सकें। तो हम जो है हर चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे। हर चैप्टर में से कुछ गेस्ट लेना ज़रूरी है, ताकि अगर जो मल्टी तैयारी होती है ना कुछ गेस्ट की, उनमें से अगर ना भी आए तो बाद में मसला बन जाता है। लेकिन यहाँ हम हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सवालात लेंगे, फिर उनको तैयार करेंगे, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह हमारा पेपर अच्छा तैयार होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है पार्ट 2 का पर्चा, उसमें से हमारा चैप्टर नंबर 1 है, वो है तबाअत व इशाअत, ठीक है, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। तो इसमें से जो हमने टॉपिक करने हैं वो जस्ट 2 हैं, ख़बर नवीसी का आगाज़, ठीक है। अब देखें, टॉपिक एक ही है, ख़बर नवीसी का आगाज़ और इर्तका। लेकिन अब इसमें से वो अल्फाज को चेंज करके भी सवाल बना सकता है। जैसे ख़बर नवीसी का आगाज़ इर्तका या आगाज़ दुनिया में, ख़बर नवीसी का जो आगाज़ है वो दुनिया में कब हुआ, कैसे हुआ। इसी तरह ख़बर नवीसी का जो आगाज़ है वो बरसग़ीर में कब हुआ, कैसे हुआ। तो ये सवालात आए हुए हैं पेपर में, कहीं वो आगाज़ पूछ रहा है दुनिया में, कहीं वो बरसग़ीर में आगाज़ पूछ रहा है। टॉपिक वही है, ख़बर नवीसी, ठीक है। और जो दूसरा हमारा होगा वो है बरसग़ीर में तबाअत और ख़बर नवीसी का आगाज़। देखें, यहाँ पे वो सवाल आ गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है बरसग़ीर की सहाफ़त आज़ादी से क़बल, यानी कि आज़ादी से पहले जो बरसग़ीर की सहाफ़त थी उसके बारे में यहाँ पर डिटेल इनको मतलूब है जो हमसे पूछेंगे। तो यहाँ पे इसमें से हमने देखें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, जस्ट हम कुछ चंद एक करेंगे। उनसे बरसग़ीर के इब्तदाई अंग्रेज़ी अखबारात, ठीक है। और नंबर 2 पे है सर सैयद अहमद ख़ान की सहाफ़त, और इसके साथ साथ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की सहाफ़ती ख़िदमात और बरसग़ीर में मुस्लिम सहाफ़त का इर्तिका, ठीक है। बस इन 4 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, इसमें से ये काफ़ी हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम जो अब देखें ना, कुछ हज़रात कहते हैं कि सर को आपने तो पूरी बुक बता दी है, इतना सारा कैसे तैयार करेंगे। देखिए कितने सारे टॉपिक हैं, ठीक है, इनमें से जस्ट हमने सिर्फ 4 किए हैं बस, ठीक है। तो भाई इस तरह से तैयारी करेंगे तो एक अच्छी तैयारी हमारी होगी, ठीक। वो रिस्क की तैयारी नहीं होगी, हो आगे तो लिख देंगे, नहीं आगे तो बस फिर रह गए, वो काम नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो सहाफ़त पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त है उसके बारे में हम यहाँ पर हमसे सवाल पूछेंगे। वो इसमें सबसे पहले हम कर लेंगे जो है, इसमें अखबारात के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, जिस तरह रोज़नामा जंग, ठीक, रोज़नामा जो अंग्रेज़ी है हमारा डॉन अखबार है उसके बारे में पूछेंगे। और जो इन अंग्रेज़ी जो रोज़नामे हैं इनके फ़नी और मानवी मेयार का जायज़ा लें, ठीक है। जो हमारे इस तरह रोज़नामा जंग और दो इंग्लिश अखबार डॉन के जो हैं उनके भी वो फ़नी और मानवी मेयार का जायज़ा ये पूछ लेते हैं। इन 2 अखबारात कहा जाता है, रोज़नामा जंग और ये 2 अंग्रेज़ी अखबार दूसरा है इसका। तो इस तरह पाकिस्तान में के अंग्रेज़ी रोज़नामे जो हैं उनके बारे में पूछ लेंगे, भाई पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से अंग्रेज़ी रोज़नामे चलते हैं फिल वक्त या फ़िलहाल, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो हमारा तीसरा होगा वो है प्रिंट मीडिया का किरदार। अब देखें, इसके अंदर 2 सवाल पूछ सकता है, प्रिंट मीडिया का किरदार, इसके ऊपर भी सवाल बना सकता है। इस तरह प्रिंट मीडिया का जो आगाज़ है इसके बारे में भी पूछ सकता है। ये आगे मैंने इसलिए लिखे हुए अल्फाज के जिस सवाल उन्होंने पूछे हैं और पेपरों में आ चुके हैं वो अल्फाज मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारा है आज़ादी सहाफ़त, क़वानीन और हुकूमती रवैया, ठीक है। इसके अंदर देखें, पहला हमारा आज़ादी सहाफ़त का तसव्वुर और अहमियत, इसके साथ साथ आज़ादी सहाफ़त से क्या मुराद है, ये भी वो सवाल बना सकता है इसी से।
اس کے ساتھ دیکھیں سیفٹی ایکٹ اور ڈیفنس آف پاکستان ایکٹ، ٹھیک، اس کے اندر سے دو جو ایکٹ ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر سوال آتے ہیں. پہلا ہے RPPO اور دوسرا ہے PPO 1962. یہ زیادہ تر رپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لازمی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. اور پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس 1963 کے نمایاں پہلو جو تھے ان کے بارے میں. اسی طرح رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشنز 1988 کے اہم نکات. اب اس چیپٹر کے اندر سے بہت زیادہ سوال بار بار رپیٹ ہوئے ہیں، اس لیے اس کے جو ہے آپشن وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح قیصہ ترمیمی بل 2004 اس کے بارے میں پوچھ لے گا وہ. اسی طرح پاکستان میں صحافت کے مسائل یا صحافت پر دباؤ، پاکستان کی جو صحافت ہے اس کے کیا کیا مسائل اس کو درپیش ہیں یا صحافت پر دباؤ ہے. تو اسی طرح وہ پوچھ لے گا بھی کون سے دباؤ ہیں. اب وہ دباؤ کس طرح کے ہیں وہ بھی میں نے سامنے نوٹ کر لیے ہیں. پاکستان میں صحافت کے مسائل یا صحافت پر جو دباؤ ہیں، سیاسی دباؤ، معاشی دباؤ یا معاشرتی دباؤ، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی وہ پوچھ سکتا ہے یا تینوں کو بھی پوچھ سکتا ہے وہ. تو ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے پاکستان کی صحافت ہے اس پر کس طرح کے دباؤ ہیں کہ وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی. اسی طرح چیپٹر نمبر 5 جو ہمارا ہے اس کے اندر صحافت کے لیے ضابطہ اخلاق کی ضرورت و اہمیت، ٹھیک ہے، یعنی کہ صحافت کے لیے جو ضابطہ اخلاق ہوتا ہے اس کی جو ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کس قدر ہے. اس طرح صحافتی ضابطہ اخلاق اور اقدار، اس کے بارے میں بھی یہ بھی ٹاپک بن سکتا ہے، اس پہ بھی سوال بن سکتا ہے ہمارا. اس کے دیکھیں اس کے اندر صرف ایک اہم تھا تو میں نے جسٹ ایک کو ہی ٹک کیا ہے، باقی دیکھیں چھوڑ دیے ہیں. اسی طرح چیپٹر نمبر 6 ہمارا ہے مطبوع صحافت اور الیکٹرانک صحافت کا موازنہ کریں، یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں موازنہ کریں. تو اس کے لیے دیکھیں جو سوال آ چکے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ٹاپک جسٹ اخبارات ہے، اخبارات. اب ہم اس کو یہاں پہ اگنور نہیں کرنا کہ اخبارات کا تو ذکر پیچھے بھی ہو چکا ہے، نہیں، بلکہ یہ اور چیز ہے. دیکھیں پاکستان کی قومی اخبارات اور ذمہ داریاں. اب یہاں پہ انہوں نے یہ پوچھ لیا پاکستان کی قومی اخبارات ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے اور ان کے کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ بھی بتانی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح پاکستان میں ریڈیو کا ارتقاء. اب دیکھیں پاکستان میں ریڈیو کا ارتقاء، یہ جسٹ ایک انہوں نے چھوٹا سا ٹاپک بنایا ہے. اب اسی سے سوال کیا بن سکتا ہے، پاکستان کی ترقی میں ریڈیو کا کردار جو ہے اس کو بیان کرنا ہے. اسی طرح جو ہے جیو ٹی وی چینل، پاکستان میں کون سا میڈیا اہم ہے، یہ سوال بھی بن سکتا ہے. یہ جو ہے نا پاکستان میں کون سا میڈیا اہم ہے، یہ سوال وہ ایک یعنی کہ 2 ٹاپک بھی دے سکتا ہے. 3 ٹاپک دے کے ان میں سے 2 کے بارے میں پوچھ لے گا، یا کوئی بھی ٹاپک نہیں دے گا، کوئی 2 ہم نے اپنے سے لکھنے ہوں گے. تو سب سے جو زیادہ اہم ہیں وہ یہی 3 ٹاپک ہیں. آپ ان میں سے کوئی ایک پوچھے، 2 پوچھے یا تینوں پوچھ رہے تو وہ آپ ان تینوں کو لکھ سکتے ہیں. کسی اور کی جگہ پہ اگر آپ وہی سوال پوچھے کہ پاکستان میں کون سا میڈیا اہم ہے تو آپ ان تینوں کو لکھ دیں گے. یہ یعنی کہ بہت زیادہ اہم یہ ٹاپک ہے 3 سے جو میڈیا ہے نا. یہ اس میں ٹی وی ہے، ریڈیو ہے اور اخبار ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اب زیادہ نہیں ہے اس لیے بس دیکھنے میں زیادہ لگ رہا ہے، جس ایک چیپٹر میں زیادہ ہے، باقی تو ہر چیپٹر سے 2 3 4 اس طرح کے آپشن ہیں. صرف اس میں چیپٹر نمبر 4 میں کچھ زیادہ ہیں اور اس سے سوال بھی زیادہ آتے ہیں. تو ان کو آپ نے اس طرح سے کور کریں کہ یار وہ رسک کی تیاری نہ ہونا، اچھی تیاری ہو کہ ہم اچھا پیپر اپنا لکھ سکیں. میں بار بار ریپیٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے زیادہ لکھنا ہے پیپر میں تو ہمیں زیادہ پڑھنا پڑے گا. اب اس کو تیار کیسے کرنا ہے، آپ اپنی بک پہ نشان لگا لیں، ٹھیک ہے. اور اس کو چیپٹر وائز آپ ڈیلی بیسس پہ بھی اگر ایک چیپٹر لیں، بھی بہت ٹائم ہے، کافی ٹائم ہے پیپر اس کے پیپر میں، تو آپ ڈیلی بیسس پہ ایک چیپٹر بھی وہ کریں کور تفصیلی. تو دیکھیں صرف 6 چیپٹر ہیں تو 6 دنوں میں اس کی تیاری اچھی ہو سکتی ہے. جو ایک یعنی کہ جس پہ ہمیں تھوڑا بلیو ہوگا کہ یار ہماری تیاری اچھی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیاری ہماری ہو سکتی ہے. جسٹ وہ نہیں کہ 8-10 سوال گیس کے لے لیے بس وہی تیار کرنے ہیں، آگے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بس کچھ نہیں آئے، پھر پیپر ہمارا صحیح نہیں ہوگا. تو اگر کسی کو وہ گیسٹ چاہیے ہو، کوئی کہتا ہے کہ جسٹ ہمیں وہ بتا دیں، تو وہ بھائی اس کو میں ذاتی طور پر تو مشورہ نہیں دیتا کہ آپ صرف ویسے تیاری کریں. اگر کسی کو چاہیے تو وہ مجھے کمنٹ میں بتا دے یا واٹس ایپ پہ میسج کر دے، میں اس کو وہ بھی دے دوں گا. بھائی پاس ہونا لازمی نا، یہ اچھے نمبر لینے کے لیے یہ گیسٹ ہیں. اگر جسٹ پاس ہونا ہے پھر ان سے گزارا چل جائے گا، لیکن اچھے نمبر لینے کے لیے. اور جرنلزم کے اندر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس فیل بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مسئلہ بھی بنتا ہے ان کا. تو بھائی آپ نے تیاری اچھی کرنی ہے اپنی، ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.